लव मैरेज कले यही सब परिस्थिति हम तो देखिपे सार आमर ए पानी मार्च मु बासन माजिबे चंदन साबुन ने पुणी माजिबा स्टार्ट करदेला घरे सिना मम्मी काम कर दउतले एठी निजे करिया पड़ियो। तो जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू राजा लकी ब्लॉग। तो आपण माने मु आज गोटे इंटरेस्टिंग जिंस देखोजी देखि पारथिबे घरर नुआ बो अंडा भुजिया फर्स्ट टाइम करी खाइला बेनी कि ये सब धोई धाई की निपा निपी चलेछि कहीं ना आम घरे मो बापा आ मो बो किने अंडा फंडा कि आइंस टोटाली खांदी मो बापा बो पूरा निरामिष दीक्षा नहीं छुआटा भाभी टे खाई शांति जाएंगी रेस्ट नेमी देखला बेलू देख ता अवस्था कौन निपी निपी धया हो गला तो तापर पुणी बासन माजिया जीव अंटा भांगीगला अभ्यास ना ना निपिबार से घरे सिना मम्मी काम कर दउतले एठी निजे करिया पड़ियो सासू जेती करिया ता करिवो काईना सासू बहुत काम कलानी सेइति लागि तू करिया पड़ियो ए सब घर तो केही नांदी अंडा खाइबू अंडा खाइबू कि आउ खाइबू तो निपा निपी सरीगला एबे बारिकी जाउछु बासन माजिबो हाबिस करमी टीबल बासन माजिबो कौन करिया लव मैरेज कले यही सब परिस्थिति हम तो देखिपे सार आमर ए पानी मार्च मु बासन माजिबे जा हो छुआड़ा मो लगे केते कष्ट करचंती पुणी सांगर गोटे बाल्टी नहीं आइचंदी मु पुणी ये पानी बाल्टीटा नहीं जिमी महाराणी तांकर बासन नहीं जिवे तांकर मजा स्टार्ट कले माजिकी तापर पुणी वीडियो बनइबे की वीडियो आज बनया शॉर्ट वीडियो बनयार अछि शॉर्ट वीडियो पुणी बनवार अछि पुणी शॉर्ट वीडियो बनाबो तो कौन करिवा भाई अंडा खाइबू माने 2 जण लोक खाइछु आमे केतडा बासन माने कौन कौन आज आइटम करथिलु एते बासन भात डाली बैगण भजा अंडा आमलेट केतडा आइटम खाइलु गन खाइछि 2टा 3टा ना कहलु आज 2टा कहलु पाठ पढुछ ना कोन पढिथिल 3टा करि जेंतु 2टा खाइ ओहो बैगणटा दळी दे पाइलु ना बैगणटा खाइली माने बैगण केमिति दळंदी से जाई भी सिकिने आ कोडु से दळी की दबो मते म खाइमी बैगण दळ भाजी की रखी दी ये तार बासन माजुची माजु थाउ तो आपण मानु मु गोटे इंटरेस्टिंग जिंस देखोजी तो आम पिजुड़ी गछरे देखि पारथिबे केते पिजुड़ी हेजी तो देख पूरा हाथ पाखरे देख माने वर्षकर कि 2 वर्षर गछ हबो तो आदरे बहुत पिजुड़ी हेजी तो एइटा मु लगेइथिले ए गछडा जहा कि आदरे 3टा पिजुड़ी हेजी आर थर 2टा पिजुड़ी ए गछरे हेतिला आउ ए गछरे टोटली हेइ नथला मु आपण मानकु पिजुड़ी देखौदिनी मते एठी पिंपुरी गुरा सा कामुडी देलन केते पिंपुड़ी हेजी तो एइटा होजी आम घर एइटा होजी आम घर तो देखि पारथिबे तो आउ गोटे भी गाँ रे भी आम घर अछि तो से घर आमे केही रहिनु जाईकी तो आज सब से घर को पळै जनी काहे ना लाइन जेहेतु पळैजी तो ट्रांसफॉर्म तो पड़ी जाए तो आपण मानक आगु कहि ट्रांसफॉर्म पड़ी जाए सेहि बहुत जोर गरम होउजी देखि पारथिबे मो देहरे किछि ना काहे ना एते जोर गरम होउजी भाई घरे रहि पारनु काहे ना हमर चाळ घर बेलिकी आमे बंचीजु नले जदि कोठा घर जा भाई फकिन मर सारन देख केमिति दांत कामड़ी की घसुजी से कढ़ा को अंडा भाजी तेल चिकिड़ा छाड़ू नाही केते तेल पकईलु कि माने अध केजी तेल ये 2 दिन रे भी सारी दउजी माने एते तेल पकौजी 3 टाइम दिन रे करूजी माने एते तेल पकौजी माने तेल अध किलो 2 दिन रे सारी दउजी कामिकिया घर छुआटा तो ना भारी कामिकिया बा घरे की काम करू गन घरे किछ काम करे घरे तुम घरे किछ काम करो ना केबे त करेनी केबे रोसई करी मो मम्मी के दिटा खाया पई घरे का गो डाडी की भाई भाई को खाଇବା करी देइनो देइनो बिल्कुल भी किछि माने घरे से किछि भी काम करन भाई भाई गिरिया आकु करी खाଇବା को दियंती हम पो मते राती 12टा गोटे रे अंडा आमलेट करी के खाଇବା पई दे के सानो भाई माने जानी पारथिबे ये खोडियाणी किछि करे ना एगिना मरुछि एगिना मल्ला पड़ी मो बो छाड़ीबनी मो बो पूरा गोटी गोटी काम आगु शिखौछि पूरा ये माने धया हो जाउछि काई ना तो मो मुंडो बिंदुछि बाहाना करूछि मो मुंडो बिंदुछि मु सोइमी सतरे बिंदुछि काम कर सिकिनी आ फर्स्ट टाइम पे काम करियो पचर कोइ मो मुंडो बिंदुछि मु सोइमी बहु मते टिके छाड़ अधिक काम करले कोन हुए पचर कहि जाय अधिक काम करले मुंडो बिंदियो तू की अधिक काम करछ जो माने काम सिखि नथिबे से माने सकाळे खाଇବା ପାଇଁ କରିବେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବେ ଗାଧବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବନି हाँ एपट सेपट हेले गोड़ हाथ बिंधिबनी हाँ करि नथिबे काम करिवे फास्ट फास्ट ओहो सेहि दिबाई मुंडो बिंधु तोर ना ये फास्ट टाइम काम कर दिबनी ता मुंडो मुंडो बिंधुची मेंटली आनी लेकी काम कले देह सुस्थ रहइबो मुंडो बिंधिबनी कमे करना काई सेटा मो काम मु करिवे
ଏଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କାମ ଝିଅ ପିଲା କରିବେ ନା ମୁଁ କରିବି? ତମ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କାମ ଝିଅ ପିଲା କରିବେ, ହଁ, ପୁଅ ଦେହ ପିଲାଙ୍କ କାମ ସୁସ୍ଥ ପୁଅ କରିବେ। ରହିବା ପାଇଁ ପୁଅ କଣ ଝିଅ କଣ? କାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ ଯାଉନୁ ଖରାରେ କାମ କରିବ ଜାନି କରିପାରିବ? ହଁ ଖାଲି ଚୁଲି ବାରେ ବସି ରାନ୍ଧିକି ଦିଟା ଦେଇଦବ କହ ନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆମେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ। କରିପାରିବେ ପୁଅମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଝିଅମାନେ ଯଦି ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ ଯା ଖରାରେ କାମ ଝିଅମାନେ ବି କରି। ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇକି ବାହାର କାମ କରିପାରିବେ। ପୁଅମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବିନି। ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥିବେ କାମ କରିବେ ଯାହା ବଲେ ଘର ବୋଝ ଯାହା ଉପରେ ଥିବ ନା ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ହିଁ କାମ କରିଦେବେ ସବୁ କାମ ଖରା ତରା କିଛି ବି ମାନିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତୋ ଭଳିଆ ଖଡ଼ିଆଣି ନା କାମ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା କରିଦେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାଲିରେ ମାଜୁଥିଲା ବାସନ ଏଇନା ଦେଖ କୋଉଥିରେ ମାଜୁଛି। ପୁଣି ଦେଖ ମାନେ ଦେହ ଲଗା ସାବୁନରେ ମାଜୁଛି ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ସାବୁନ। ଚନ୍ଦନ ସାବୁନରେ ପୁଣି ମାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଦେଖ କି ସେମିତି କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଥିଲା? କାଳେ ଯଦି ହବ ମାନେ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଥିଲା ବାଲିରେ ମାରୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଲଗା ସାବୁନ କାହିଁକି ନା ସର୍ଫ ନଥିଲା ମାଜିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବାଲିରେ ମାରୁଥିଲା ତ ସେଇଥିଲାଗି ଏବେ ପୁଣି ମାନେ କି ସାବୁନ ସେଟା ଚନ୍ଦନ ସାବୁନରେ ମାଜୁଛି ପୁଣି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗନ୍ଧେଇବ ନା ଅଣ୍ଡା ଇଏ ମରିଯିବ ରାତିରେ ବାପା କି ବୋଉ କେହି ଖାଇବେନି। ଆଉ ହାତରୁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଛୁଇଁବେନି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକି ଏଇ ଚନ୍ଦନ ସାବୁନରେ ବାସନ ମାଜୁଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟା। ମେଣ୍ଟାଲିଆଣି ବାଇଚାନ୍ସ ସୋଦା ଖାଇମି ତ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇକି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ବାଲ୍ଟି ବି ମଜା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିକି ଖାଇନୁ ବୋଲି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି କି ଯେ ଆମର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ତ ଆମର ଏଯାଏଁ ବାହାଘର ବି ହେଇନି ଯାହାକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆମେ ଘରେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ତ ଆମର ଏଯାଏଁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଆମର କିଛି ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ବାସନ ମଜା ବାଲ୍ଟି ମଜା ସଇଲା ଏବେ ମୁଁ ହାବିସ୍ କରୁଛି ଏବେ ସିଏ ତାର ଧୁଆ ଚଲେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ରଖିକି ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ହାବିସ୍ କରିମି ସେ ଗୋଟେ ବାସନ ଧୋଇକି ନେଇକି ଥୋଇବ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏ କାମଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନକ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଘରେ ବୋଉ ନାହିଁ ନହେଲେ ବୋଉ ଥିଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତା ସେ ଭୁଲରେ ବି ମୋତେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିକି ଡାକେ ନା ସେ ତ ତା କାମ ସେ ତାର ଏକଲା କରେ ଏଇ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ନେଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରେ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେନି କ'ଣ ନା ମୁଁ ହାବିସ୍ କରିମି ସେ ଧୋଇବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଯାଉଛି ସେ ତାର ବାସନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ତାଟିଟା ଦେଇଦେବୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବା। ପୁରା ଘର ଅନ୍ଧାର ଶଳା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏଯାଏଁ କେଉଁଦିନ କେହି ଜାଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗେଇବେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଜଳିବ ଆମ ଘରେ। ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ତ ବୋଉ ସେ ଘରୁ ଚାଲିକି ଆଇଲାଣି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଇଏ ତାର କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ତାର କହିଲା ବୋଉ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଉ ଏ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏକଲାର ଡର ମାଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତୁ ଚାଲିକି ଆଇଲୁ ନା ତୁ କିଏ ନେଇକି ଆଇଲା? ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଚାଲିକି ଆଇଲୁ ତ ଇଏ ପୁରା ଡରିକି କାଠ ବୋଉକୁ ପୁରା ଫୋନ୍ କରିକି ପୁରା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଉ ଆଶା ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଜୋରେ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ବାସନ ମଜା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଦେଖ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା। ମୋ ଫୋନ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ କେତେ 2-4% ଭଳିଆ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଚାର୍ଜ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ପୁଣି ଯାଇକି କାଲି ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁଦିନ ଲାଇନ୍ ଆସିବ କେଜାଣି ତ ଦେଖିବା କେଉଁଦିନ ଆଉ ତା ଲାଇନ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ପୁରା ବିଛେଇ ଦେବେ। ତ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।